डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। बहरामपुर सातारा बागपाड़ा संघ प्रेजेंट बहरामपुर। बेटा, ये वो नाम और आवाज है जिसे सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। आगामी 16 एप्रिल सार्वजनीन श्री श्री काली पुजोर उपलक्षे सबाई जानाई सादर आमंत्रण। শুভেন্দু স্ট্যাটাস সেন্টার, সাথে বাবুসোনা সুপার সাউন্ড, তারামা সাউন্ড ও তপন মাইক। এদের অকাত দেখাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে বহরামপুর সাঁতারা বাগপাড়া সংঘের ছেলেরা নিয়ে আসছে আরটি মিউজিক। এবার যখন বাড়ি থেকে বেরোবি, তোর স্ত্রীকে বলবি যেন নুন আর শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে পা থেকে মাথা অবধি ঘুরিয়ে দেয়, কারণ প্রোটেকশন না নিয়ে আরটি মিউজিক পড়লে उड़े गए कौन भगाड़े पड़बी शकुने खुजे पावे ना। आजकल हमें गिराने में वही लोग लगे जिनको उड़ना हमने सिखाया। झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। শুভেন্দু স্ট্যাটাস সেন্টার।